এটা যদি আজ সন্ধ্যাবেলায় তুমি পড়ো তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। আমার চাই না, আমার এসব উপহার এগুলো কিচ্ছু চাই না। কেন তুমি এরকম করছো? কি প্রমাণ করতে চাইছো এসব করে? কিছুই প্রমাণ করতে চাইছি না, আমার কিছুই প্রমাণ করার নেই। আর জোর ওটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ওই যে বললাম, যদি তোমার ইচ্ছে হয় তাহলেই থাকলো। তুমি কেন এসব করছো? কেন তোমার কথা ভাবতে বাধ্য করছো আমাকে বারবার? আমি কি করবো এই শাড়ি নিয়ে? কি করবো আমি? আজকের দিনেও চোখের জল ফেলছো কেন? তুমি কার জন্য কাঁদছো? ওই মানুষটার জন্য? তোমার কি মনে হয় ওই মানুষটা কোনোদিনও বদলাবে? কোনোদিনও হয়ে উঠতে পারবে তোমার ভালো স্বামী? ভালো স্বামী হওয়া তো দূরের কথা, কোনোদিনও ওই লোকটা একটা ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না। ভাবছো এই শাড়িটা নিয়ে তুমি কি করবে, তাই তো? অনুদি, তুমি যতক্ষণ না নিজের মনকে শক্ত করবে ততক্ষণ কৃষ্ণেন্দুবাবু তোমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যাবে। তুমি যদি এই বাড়িটাতে রাজি না হতে তাহলে উনি তোমাকে এই শাড়িটা দেওয়ার সাহসই পেতেন না। আজ তোমার জন্মদিন, আর নিজের জন্মদিনে তুমি চোখের জল ফেলছো, তুমি কাঁদছো, এত কষ্ট পাচ্ছ। নিজের মন থেকে এখনো ওনাকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারো। আমি জানি এটা এত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়। আর ওনাকে দেখো, দিব্যি অন্য কাউকে বিয়ে করে তোমার চোখের সামনে এই বাড়িতে থাকছে। আর কেন করেছেন এসব? নিজের স্বার্থে, টাকার জন্য। উনি তোমার কষ্ট বুঝতে পারছেন না, শুধুমাত্র তোমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যাচ্ছে। তাই বলছি, তুমি শক্ত হও। আর এতগুলো কথা বললাম বলে তুমি প্লিজ আমার উপর রাগ করো না। বিশ্বাস করো, তোমাকে এভাবে কষ্ট পেতে দেখতে আমরা কেউই সহ্য করতে পারছি না। আমি রাগ করিনি। সবাই রেডি হয়েছে? হ্যাঁ, সবাই তৈরি হচ্ছে। আর তুমিও তৈরি হয়ে নাও, আমি একটু পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব, কেমন?
যা বলছে আমি জানি সেটা হয়তো ঠিক, কিন্তু এটাও তো ঠিক। ও আমার জন্য অনেক কিছু করছে। ও কিছুদিন ধরে নিজেকে বদলাবার সুযোগ চাইছে। ওকে সত্যি নিজেকে বদলাতে পারবে? जल्दी करो, सब गेस्ट आने वाला है, जीजू भी आएंगे। सब कुछ हुआ कि नहीं? हो रहा है मेरे भाई, सुबह से काम कर रहा हूँ। इतना काम शायद अपने जिंदगी में भी नहीं किया मैंने। अभी तो सोच, पैसा भी तो मिलेगा। वैसे खाना वाना सब ठीक है ना? एकदम पक्का। कहाँ से ऑर्डर किया? मैंने जिस दुकान से सस्ते में चाइनीज खाता हूँ ना, वहीं से मंगा लिया। हाँ? क्या बोल रहे? कोई महंगा रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं दिया? क्यों? अगर जीजू को टेस्ट करके पता लग गया तो सारा मेहनत पानी में जाएगा। टेंशन मत ले यार, खाना मैंने टेस्ट किया है, फर्स्ट क्लास है। भाई मेरे, कोई गड़बड़ होने से पिटाई तो नहीं होगा ना? नहीं वो क्या है पहले से बता देना, कोई गड़बड़ होने से पहले भाग जाएंगे। डर तो बहुत लग रहा है भाई, पार्टी में गेस्ट के सामने मार खाना पड़े तो। अरे ये क्यों सोच रहे हैं भाई, ये हैरी का भी घर है। तुम लोग खाना पिया सब कुछ करो, ऐश करो, मजे लो, ओके? एंजॉय द पार्टी। और एक बात, ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम लोग मेरा दोस्त हो, ओके? ओके बॉस। हाँ, अब ये सुन, ये ले पैसा, हिसाब बराबर, ठीक है? और सुन, 7,000 रुपए वैसे पार्टी में खर्चा हुआ है, बाकी 10,000 में अनाथ आश्रम में दे दूंगा, ठीक है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ वैसे कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है? गेस्ट का सब ठीक से ध्यान रखना, एंड एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट। सर मेरा दी का भी आज बर्थडे पार्टी है, सो यू नो ठीक से, ओके? बी केयरफुल। व्हाट्स गोइंग ऑन? तो लाउड म्यूजिक है नो? हार्ड रॉक है, अच्छा है ना? हाँ? अच्छा है। बर्थडे पार्टी ते हार्ड रॉक म्यूजिक, माय गॉड। कौन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के दायित्व दिए हुए? व्हिच इवेंट मैनेजर? सॉरी गलती हो गई। मैं एक बार देखता हूँ, 1 मिनट। अरे क्या किया भाई, म्यूजिक चेंज कर। ये हार्ड रॉक म्यूजिक ये पार्टी के साथ नहीं जा रहे। सॉफ्ट लगाओ, सॉफ्ट, यू नो? ओके, देखता हूँ। चेंज हो जाए, डोंट वरी। তাহলে দেখি বাদ বাকি অ্যারেঞ্জমেন্ট কি করেছো? हाँ सब ठीक ठाक है ना? डेकोरेशन तो दिख ही रहा है। वैसे वहाँ बार है, वहाँ शैंपेन, विस्की, वोडका सभी मिलेगा, मैंगो जूस भी, और मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, एनीथिंग। बाहर सेक्शनটা এত বড়। ডিনারের অ্যারেঞ্জমেন্টটা কোথায় করেছো? यहाँ पे है ना? अरे तुम लोग हटो ना, हाँ वहाँ पे। মানেটা কি? বার সেকশন এত বড় আর খাবারের সেকশন এত ছোট। What it is? At least a 7 course dinner হওয়া উচিত ছিল, তাই নয় কি? अरे देखिए, वैसे ड्रिंक के बाद ज्यादा लोग नहीं खाते हैं ना, वैसे बेकार पैसा वेस्ट होगा, इसलिए मैंने खाना कम कर दिया। वैसे एक मिनट में आता हूँ। দেখলে কেন ওকে দায়িত্ব দিতে বারণ করেছিলাম, বুঝলে তো? বাবা খুব বদর দেখছি। ভালোবেসে তো দির জন্য পার্টিটা থ্রো করনি, তাই না? এত দরদ কিসের? তা করিনি ঠিকই, লোকজন খেতে পেলো কি পেলো না সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। আমার উদ্দেশ্যটা পূরণ হওয়া নিয়েই কথা।
তবুও বাড়ির সবার সামনে, স্পেশালি রাজরানীর সামনে একটু কনসার্ন বোধ, একটু কেয়ারিং নেচার এসব তো দেখানো উচিত, দেখাতে তো হবেই বল। হ্যাঁ, আমার ইশারার অপেক্ষা করবে, প্রথম কাজটা আমি করবো, তারপর এটা তোমরা দেখো যাতে কোনো গন্ডগোল না হয়, কেমন? মিসেস অনন্যা সেনগুপ্ত কে আছেন? এটা আপনার জন্য। থ্যাংক ইউ। দি হ্যাপি বার্থডে। তুই এত দূরে গিয়েও আমার জন্য উপহার পাঠিয়েছিস? দি এত সাউন্ড কোথা থেকে আসছে? বোঝে না সে বোঝে না